Hello guys, hello mga kalingap. Nangyari ka nini. Hello Nika. So dito pa kami ngayon sa bahay. Dito po si Shane, ay si Isabel. Yun po. Mag-ano tayo Nika? Unboxing tayo? Mag-unboxing po kami guys. Galing po kay Lola M. Thank you very much po kay Lola M. Ito po guys oh. Uy, pasensya po madumi yung aming bahay. Magulo. So mag-unboxing po kami guys. Let's go! Isip ko na kung kali. Tinanin nyo mga. May nananin ka. Kuwadi eh. Mga sausages. For sure. Wow, what's this? Oh. Wow. Spam. Mananin ka. Ano siya? Spam. Tapos meron dito ano, toothpaste. Okay na. Toothpaste. Toothbrush na si Neka. Toothbrush ka na Neka. Ang sika doon. Uy, ito Neka. Uy, daming spam. 1, 2, 3, 4. 4 spam. Uy. Toothpaste, apat. Dami naman. Ay, ada. Wow! Wow! Tapos mga sausages po. Daming sausage. Pwede natin ulam natin ngayon. Wala pa po kaming ulam ngayon guys. Spam! More spam! Daming spam. Ayan na. Mananin! Hindi na ako tinutulungan. Oh, okay. Spring. Ano to? Irish Spring. Let's go. More spam. Daming spam. At ikaw, Lin. Bangko mo natin. Yan na, oh. Another candies. Wow. Gubat? Yun lamang po ay grabe. Sobrang dami. Thank you Lola M. Magpa-thank you kay Lola M. Dali. Thank you Lola M. Yun po. Ito po kami guys. Ito pa po. Uy. Manasin. Mana Ate Isabel. Mga ano to guys. Tawag niyan. Velvet watch. Uy, ito Jomar. Para sa akin pala to. Ito ako na rin kay Onel. Meron ako ano. Thank you very much po kay Tita Jahilia Agulay. Adi ah. Thank you po. Ma'am Emmeline Maylin. Mama Real. Thank you very much po. Mana ano to? Isabel. Pagkuhanin niyo sa tatak ko si Mama. Si Mama nga din si Mama. Okay. Sa beneficiary. Kamamay ka pa na. Uy, ito Jom ka. Parang kita may. Siguro ako nakala si Carla. Siguro na ito na si Carla. What's this? Mga ano? Dito lang nagpasa. Sticker guys, oh. Thank you very much po. Carla, oh. So, thank you. Solid car ito, Polar. And ano? Jump car. Thank you. Ito. Uy. Jom's brother. From Tita Julie Santos. Thank you very much po. Linga Pro bracelet. Kay Mama. Kay Mama. Mama Tet. Kay Tita Julie Santos. From Tita Julie Santos. Mama. Ay, ako kan nagkoko. Tita Julie Santos mother. Thank you po. Ma'am Evelyn Sudo. Thank you very much po. Mother of Jom, Tita Julie Santos. Thank you po. Jom's mother for Tita Julie Santos. Thank you po. Jom's sisters, Tita Julie Santos. Yan. Thank you very much po. Pili na lang po sila niyan.
Tita D. Oragon. For nanay ni Joms. For pala to kay mama. So, thank you very much po. Yung kaso ako nagtatawag. Bye. Kubayan mo. Well, what's this? Jomar and family. Wow! Wow! Ang dami! Wow! Thank you po. Happy dami. Ito sa akin. Ang dami. Thank you po. Ito, wala kasi sila ulit ay. Kasi kayo makuha. Ito yung mag-inyo. Kasi ito mama oh. Nene! Uy, dami na ito. Daming shorts. Wow. Another short. Thank you po. Kukuha ko dyan ng ano. Ito, another short. Ibitoy. Langgoan. Ikaw, Nika. Wow. Mga pang boys. Meron pang boys. Ako yun sabi ko oh. Pang girl oh. Pang girl oh. Uy, atigan mo. Nene, wala yung mga boys. Si Bitoy nasa Baguio. Si Owen nasa Manila. Si Junel nasa Naga. Ako ang nasa Nabua. Wow. Oh, Polo ay... Ang lalaki. Magayinan. Wow, dami naman ito. Ano, Nika? Wow, kasakisiin, Isabel. Wow! Main kinang. Wow, dali. Hawakan ay. Yan. Wow. Wow, si Nika. Dali, si Elsa. Dali. Pabalo. Short. Ako pasan mga short. Pabalo. Si Nika. Si Nika. Pag lumaki ka pa, Nika. TK. Pag hindi man magkakanta ang arog ka. Nabuwa. Isa parang? Ano yun? Wow! Kasya yan kay Isabel.
Kwarto, sige na. Pasiguro na si mama. Pasiguro si mama. Sige lang, Nika. Ayun na yan, kuha. Kuha. The rest. Pwede yan kila sa bed. Magkuha na lang yung kasabel. Thank you, Lola M. Oh, pwede na. Ayan. Ayan. Ay, kaya. Magsuknong na lang yung kanina. Uy, magayon. Ay, sakto lang sabi. Sige na, hato ka na, Shane. Sige na, maglagi ka dali. Wow. Kinungnong, Nika. Wow. Pabayad. Wow. Ay, dress, oh. O, yan. Saan pa ni Isabel, oh? Ay, mama. Ay, ano to? Auntie Daisy. Wow. Pabay na, ante. Ay, sakto yun, ante. Again. Try mo po, ante. Hindi. Ay, amo. Baka pang beach. Ako, ano ito, nene? Wow. Anong ginawa mo dito? Ano pa yan? Nagpipili si... Ay, ito na si, no? Ay, Isabel. Alaki Pons. Isabel, oh. Pwede ka naman. Or Kipons. Kaya pa yun kay Isabel? Igin pa man si Isabel. Ay, Shane ka naman, Shane. Ay, ikaw mo, Shane. Mag-inan si to. Unod to mo. May kisin, oh. Tapos mga ulit, ikaw na si Kuwa. Ayaw mo pang opisina. Shane, magkuha kasi sa sari-sari store, magtinda ka. Tapos, alaga na sa phone mo. Pero mag-iniyas ako, oh. Green tapos pink. Pa-apply. Mabibigani ko na. Mabibigani. Yan. Sakto mama kay Shin. Bada mo ato kasalming Shin. Ay, kinika. Ay, insa ano ito natin kinika. Ayaw mo kaya pa kinika. Oh, wow. Hindi, kuha yan. Kinika yan. Pang-igin. Bakit? Nabuksan ko na yan. Okay. Kada mo, Isabel. What's this? Ano ito? Parang... Uy, Nika! Wow, Nika! Oh, Nika! Nika! Thank you, Lola M. Oh, Miss Universe, walk. Oh, birik, ikot. Wow! Ganda, wow. Kay O'Neil. Wow.
Sige, sige. Ikot, ikot. Wow. Doon ka, doon. Ikot, ikot, Nika. Ikot, ikot. Tingin dito, tingin dito. Ikot. Kunti na lang. Oh, ano to? Pang beach. Oh, thank you Lola M. Thank you, Lola M. Thank you po. Thank you, Lola M. Thank you po. Thank you. Thank you. Sabi ka thank you. Mag-thank you ka. Thank you po. Lola. Thank you po kay Lola M. Salamat po. Ang dami na ito. Nabuhay-okay na po kami. Thank you very much po. Thank you Lola M. Salamat po. Bye-bye.